सांपों का डर और खौफ आम तौर पर हर शख्स में पाया जाता है और ये खौफ बिला वजह भी नहीं है, क्योंकि सांप वाकई एक जहरीला तरीन जानवर है जो मौका पर तिबी इमदाद ना मिलने की सूरत में किसी भी इंसान को हलाक करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा सांपों में कुछ ऐसी नाकाबिल यकीन सलाहियतें भी पाई जाती हैं जो इसे एक हैरत अंगेज और मुनफरिद जानवर बनाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको सांपों से मुतल्लिक चंद ऐसे हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन हकाइक बताएंगे जिनसे यकीनन आप नावाकिफ होंगे। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सांपों की कुल 3400 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से तकरीबन 600 जहरीली हैं। इन 600 किस्मों में से भी 200 किस्में ऐसी हैं जो एक बार काटने के चंद ही लम्हों में इंसान की जान ले सकती हैं। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के नाम ईस्टर्न इनलैंड ब्राउन स्नेक, कोस्टल टाइगर स्नेक, ब्लैक टाइगर स्नेक और ब्लैक मांबा वगैरह हैं, जिनके काटते ही अगर फ़ौरन तिबी इमदाद ना दी जाए तो फ़ौरन इंसान की जान भी जा सकती है। कुछ जानदार मसलन न्योले वगैरह पर सांप के काटने का कोई असर नहीं होता। सांप आमतौर पर 10 सेंटीमीटर से लेकर 7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और हर तरह के माहौल मसलन जंगल, सहराओं, झीलों और पहाड़ों में ज़िंदा रह सकते हैं, सिवाय दुनिया के चंद ठंडे तरीन मकामात के, मसलन अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और आयरलैंड। ब्राज़ील की रियासत सॉल पाओ में वाक़या स्नेक आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है जो हज़ारों सांपों के रहने की जगह है। यहाँ अंदाज़न हर एक स्क्वायर मीटर पर एक सांप मौजूद है। दुनिया भर में सांपों का खौफ रखने वालों की तादाद 75% से भी ज़्यादा है, जिसे हेर्पेटोफोबिया या ओफिटोफोबिया कहा जाता है। पिट वाइपर नस्ल के सांप को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सांप का जिक्र इंसानी कदीम तरीन तहजीबों में भी मिलता है, जहाँ इसे अच्छाई या बुराई की अलामत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सांप आमतौर पर 4 से 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं, ताहम ये उम्र इनकी नस्ल पर डिपेंड करती है। सांपों के बैरूनी कान नहीं होते, बल्कि ये अपनी खाल और हड्डियों के जरिए वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं और इसे अपने अंदरूनी कानों तक पहुंचाते हैं, जबकि सूंघने के लिए ये अपनी दोधारी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। सांपों के दांतों की तादाद 200 तक भी हो सकती है, ताहम ये दांत चबाने की बजाय शिकार को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि शिकार को निगलते हुए ये इनकी पकड़ से बाहर ना निकल सके। ब्लैक मांबा सांप दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस तरीन जहर का हामिल है। इस जहर से मुतासरा शख्स 45 मिनट के अंदर ही 12 मरतबा तक स्ट्रोक हमले का शिकार होकर मर सकता है। दोस्तों, डेथ हेडर नामी सांप के काटने की रफ्तार सबसे ज़्यादा तेज़ है। ये महज 15 सेकंड में किसी को भी काट कर दोबारा काटने की पोजीशन ले सकता है। दुनिया में सबसे लंबा तरीन जहरीला सांप किंग कोबरा है, जो 18 फुट तक लंबा हो सकता है और बिल्कुल एक आम आदमी के बढ़ने की रफ्तार से बढ़ता है। इसका जहर एक हाथी को मारने के लिए भी काफ़ी है। किंग कोबरा को तमाम सांपों में सबसे ज़्यादा समझदार होने का भी एजाज़ हासिल है। ये अपने अंडों और बच्चों की दुश्मनों से हिफाजत के मामले में बहुत मोहतात रहते हैं। सांपों के जबड़े आपस में मिले हुए नहीं होते और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लिहाजा ये अपने से कई सौ गुना बड़े साइज़ के शिकार को मार कर निगल सकते हैं। कई वाक़यात में सांप अपने से बड़े साइज़ के शिकार को खाते हुए फट भी गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़नी सांप एक एनाकोंडा था, जिसका वज़न 595 पाउंड यानी 270 किलोग्राम था और ये 30 फुट लंबा था, जबकि जनूबी अमेरिका के आबी जंगलात में इसी तरह के दुनिया के सबसे बड़े और वज़नी असदहा पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 9 मीटर और वज़न 270 किलोग्राम तक हो सकता है। ये बड़े बड़े जानवरों मसलन पिग, मगरमच्छ, कैपिबार और जैकवार तक को निगल जाते हैं। एनाकोंडा सांप पानी में भी 10 मिनट तक अपना सांस रोक के रख सकते हैं। दुनिया में 2 मुंह वाले सांप भी पाए जाते हैं, जो कई बार एक दूसरे को काट कर मार भी देते हैं, हत्ता के शिकार के लिए एक दूसरे से झगड़ते भी हैं। दोस्तों, जहरीले सांप हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हलाकत का बायस बनते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हलाकतें मच्छर के काटने की वजह से होती हैं, जो 10 लाख अफराद सालाना है। जनूब मशरकी एशिया में उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं, जो 4 फुट से लेकर 100 मीटर का फासला उड़कर तय कर सकते हैं। एक सेहतमंद सांप साल में सिर्फ 6 से 30 मरतबा ही खाना खाता है। ये आराम करने के लिए पत्थरों, सड़कों और ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जो हरारत को जज्ब करती हों, ताकि ये अपने जिस्म को गर्म रख सकें। सांपों की पलकें भी नहीं होती, हत्ता कि ये अपनी आंखों में मौजूद रेटिना को बंद करके सोते हैं। सांपों की एलिफेंट ट्रंक नामी नस्ल सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है, क्योंकि ज़मीन पर रेंगने के लिए इनके पेट का एक मखसूस हिस्सा मौजूद नहीं होता जो इन्हें ज़मीन पर चलने में मदद करे। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक है, जो 14 इंच लंबा होता है और कैरिबियन जजीरे पर पाया जाता है।
یہ چھوٹے لاروا کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم ملنے والا سانپ ایسٹی لوسیا ریسر ہے، جو دنیا بھر میں صرف 18 سے 100 کے قریبی باقی رہ گئے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں کئی سانپ غلطی سے خود ہی کو کاٹ کر اپنے ہی زہر سے مر بھی چکے ہیں۔ سانپوں کی ان دلچسپ خصوصیات کے علاوہ کچھ ایسے ناقابل یقین واقعات بھی ان سے جڑے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوں گے۔ مثلاً 2014 میں نیچرلسٹ پال روز نام کے شخص نے تجرباتی طور پر ایک بڑے ایناکونڈا سانپ کے دم گھونٹ کر مارنے کی صلاحیت کو ناپنے کے لیے ایک اسپیشل سوٹ اپنے لیے تیار کروایا جو کاربن فائبر سے بنا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ کیمرہ اور کمیونیکیشن سسٹم بھی موجود تھا۔ جب وہ یہ سوٹ پہن کر اس ایناکونڈا سانپ کے قریب گئے تو اس نے پال کو جکڑ کر ان کا دم گھٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس سوٹ کی بدولت برداشت کرتے رہے، مگر جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا اسپیشل سوٹ دباؤ سے ٹوٹ چکا ہے اور عنقریب ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹنے والی ہیں، تو فوراً مدد کے لیے باقی لوگوں کو پکارا اور یوں وہ زندہ نکلے جانے سے بال بال بچے۔ دو 2009 میں مغربی افریقہ میں واقع ایک گاؤں کے کھیت میں ایک کسان نے غلطی سے ایک بڑے اسدحا سانپ پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے اس کسان پر جوابی حملہ کر دیا اور یہ لڑائی تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ آخرکار سانپ نے اس کسان کو گرا کر خود کو اس کے گرد لپیٹ لیا اور اسے قریبی موجود درخت پر اٹھا کر لے گیا۔ اس کسان نے اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنی قمیض اتار کر اس سانپ کے منہ پر ڈال دی تاکہ وہ اسے زندہ نہ نگل سکے، اور یوں وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا اور پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ دوستو، فیس بک پر ایک کرس پلینر نام کے شخص نے ایک سچی کہانی پوسٹ کی۔ اس کے مطابق ایک عورت کے پاس ایک پالتو سانپ تھا جسے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا۔ ایک بار اس سانپ نے اچانک کچھ کھانا پینا بند کر دیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا تو فکر مند ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید اس کا پالتو سانپ بیمار ہو گیا ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اس سانپ نے کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود کچھ نہ کھایا، لہٰذا وہ عورت اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے گئی۔ اس عورت نے تمام صورتحال ڈاکٹر کو بتائی۔ ڈاکٹر نے یہ سب سننے کے بعد عورت سے سوال کیا کہ کیا آپ کا پالتو سانپ رات کو آپ کے بہت ہی قریب سوتا ہے اور کیا اس دوران وہ خود کو پھیلانے کی بھی کوشش کرتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں، یہ تو تقریباً روز ہوتا ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر نے کہا، میڈم، آپ کا پالتو سانپ بیمار نہیں ہے بلکہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ہر روز آپ کو ناپ رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کھانے کے لیے اسے خود کو کتنا پھیلانا پڑے گا۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق سانپوں کی نسل 100 ملین سال سے بھی پرانی ہے، جو 4 ٹانگوں پر مشتمل رینگنے والی چھپکلی نما مخلوق سے آگے بڑھی۔ مگر در حقیقت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکانے کے لیے سانپ ہی کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، اور شیطان روز اول سے ہی انسانیت کا دشمن ہے، لہٰذا خواب میں بھی سانپ کو دیکھنا دشمن سے خطرے کی علامت تعبیر کیا جاتا ہے۔ سانپ وہ واحد خود غرض اور دشمن مخلوق ہے جسے اگر آپ ساری عمر ہی کیوں نہ پال لیں، وہ موقع ملتے ہی آپ کو ضرور کاٹے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔